Ayan na. Nakita. Nakita, Lira. Lira, ay, Lira. Asan si Mira? I will serve your order for today. Galing Devas ba yan? Bagong luto from Devas, yes. Baka magalit si ano ha, si Emre ha. Ako bahala dun. Kaya ko yun. Si Mau. Si Imam wala. Sige, dungawin mo dito. Joke lang. Ito talaga siya. Joke lang. Ito po. Uy, thank you. Enjoy. Ayan na pala. Thank you. Abisala. Sala Eshma. Abisala Esma. Ay, meron pong drink. Ay, oo. Ayun pala yung drinks. Kinuha mo yung sangre meal. Ay, masarap yung blue. Yes, Sangre Dea. Fan na fan ka nito eh. Sino kayang nakuha nila? Sige, Ay, pag- buksan. Pwede. Buksan nyo na. Open mo daw, pwede. Buksan mo. Ikaw na di, ikaw na. Ikaw mayawak Ako na! Sino? Hula nyo, sino? Si Lamara. Oh my gosh! It's... Lamara. Tera! Si Tera. Wow, si Bianca. Wow. Kala ko Plamara, red yung nasa gilid. Oo nga eh. Thank you. Thank you. So much. Okay na yun. Souvenir. Thank you. Thank you. Abisala Esma. Oh, paano nyo inumin yan? Thank you po.